وسلم وبرحم بجميع الروح شيخ عبد الرحمن الدباي جميل الروح الحي صالح بن عبد الله بن سالم بن حسن اللطاس وسلم وبرحم من الله إذا قصهم بالرحمة والمغفرة وبنية السعي والسلام والعافية والبركة والقبول ودفع البلاء والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت. أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي خصاح بالفضيلة. يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه.
رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرجة wajahnya cantik tingginya sedang mulutnya manis jika dipandangnya سلام عليك رفيع الشان والدرجة giginya rata putih bersinar bagai mutiara sungguh عشاني والدرجة jenggotnya tebal hitam rupanya tubuhnya sangat harum wanginya يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرجة ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as يا رسول الله سلام عليك يا رفيع سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأذكياء سلام عليك بيا سلام عليك السلام عليك أسفل الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء سلام عليك أسفل الأسفياء سلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دايم من القضاء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء اللهم صل وسلم عليه أحمد يا حبيبي سلام عليك طه يا طبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك طه يا طبيبي سلام عليك يا
السلام عليك زين الأنبياء السلام على زكية سلام عليك زين الأنبياء رفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحرق يا قلب رفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق اللهم صل وسلم عليه تعلق وبغاره راع تعلق يبكي يسأل والده فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغاره راع تعلق يبكي يسأل والده فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول في ترتيب تركيب هذه القالب خلق مخا وعزما وعددا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنزم مختلف متراكب مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه
بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الختام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وبك من الذنوب إليها رب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف قف النهار زيون الغياب قال آدم بيونله على المراتب كلا هو نوح قال نوح بي ينزو من الغرق ويلك من خالفه من الأهل والأقارب كلا هو إبراهيم قال إبراهيم بيتكم حجته على عبدي وأسلمي والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر بي وهو بين يدي نبوته كالهاجب قيل ومن هذا الحبيب الكريم الذي لبسته اللة الوقار وتوزته بتجاد المحبة والافتخار ونشرت على رأس الأصائب قال هو النبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لا ذكاوكيم على أحمد خير من راكب النجايب حدا حدي سورة باسم الحبايب فحاز شكر أطاف الركائب صلاة الله ما لهت كواكب على أحمد خير من راكب النجايب هدى سورة باسم الحبايب فهذا شكر أطاف الركائب لم ترها وقد مدته طال
وجلت بمدامعها سهائب ومالت للحمى طربا وحنان إلى تلك المعالم والملايين صلاة الله لهت كواكب على مدى راكب النجائب هذا حديث باسم الحبايب فحذا شكر أطاف الركائب يعجز بالزمام ولا تسوقها مقاعد شوقها للحي جاذب صحب طربا كما حمت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب صلاة الله ما لهت كواكب على مدى خير ما راكب النجائب هذا حديث باسم الحبايب فهذا شكر طاف الركائب فهذا العكيك بدا وحدي كباب الحي لاهت والمضارب وتلك القبة الخضراء فيها نبي النور يجلو الغيائب وتلك القبة الخضراء فيها نبي النور يجلو الغيائب صلاة الله ما لهت كواكب على مدى خير من راكب النجائب على حديث باسم الحبايب وهذا شكر طاب الركائب وقد صاح الرضا ودنت لك وقد جاء الحنان من كل جانب فكل النفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب فكل النفس دونك والتملي وما دون الحبيب اليوم حاجب صلاة الله ما لهت كواكب على مدى خير من راكب النجائب هذا هذه صورة باسم
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. باللقاء يا عين قري عينا حذا الجمال المصطفى أنوار حولها دلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عينا هذا الجمال المصطفى أنوار حولت لنا هذا الجمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول محمد نبينا يا طيبة. ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول محمد نبينا وكلنا يرجو الوصول محمد نبينا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية عبدا لواسفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بعرض حديثين ورد النبي إن كان قدره عزيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه فتزال العرش طربا واشتب الشعرا وازداد الكرسي نيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا دجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل متران ومن فهري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حميدا كأنه بدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا الله الله قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي الله الله أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام
حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاحي إليه تدوب لكل مقصد مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله هداه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفك المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله
الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وأهل بيته وأنصاره ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني Syekh Muhammad Samad radhiyallahu anhuma Sayyidina al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad wa usulih wa furu'ih anna al-Karima yu'ali darajatihi fil jannah wa khususan al-marhum Syekhuna Murabbi Ruhina Buya K.J. Ahmad Zaid bin Muhajir K.J. Abdullah Syafi'i K. Haji Nur Ali bin Haji Anwar K. Hasbiyallah bin Muallim Gayar K. Marzuki bin Mirsad K.J. Muhammad Tahir bin Ja'man Habib Hussein bin Ali bin Hussein al-Attas Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jubri Al-Habib Syekh Al-Musawwa K. Haji Sabil Al-Rashad bin Asmali K. Haji Ahmad Baqir bin Haji Ahmad K. Madinah bin Haji Namad K. Haji Abdul Rahman Nawi bin Haji Nawi anna Allah yaghfir lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa khususan jami'an min arwah sahibil majlis anna Allah yaghfir lahum dhunubahum anna Allah yaghfir lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa binadus siha wassalama afiyah barakah fid din wa dunya wal akhirah wa daf'il bala wa daf'il bala wa daf'il bala taufiq wal hidayah wa husnil khatimah عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah kita khususkan untuk Syekh Muhammad Ali Saleh Jabir, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala luaskan alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah dan kekhilafannya dimaafkan oleh Allah, seluruh amal baktinya juga dakwah-dakwahnya senantiasa menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh murid-muridnya yang ditinggalkan mudah-mudahan senantiasa bisa meneruskan perjuangannya dan diberikan kesabaran pada seluruh keluarganya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, khususan almarhum al-maghfurlah anna Allah yaghfir lahu dhunubahu wa yu'li darajatihi fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian, hafal semua kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi al-fil. Jadi saya minta baca ini kita sekarang bareng-bareng. Nanti pada ayat tarmihim dibaca 11 kali. Jadi tarmihim 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 bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ya. Alam taronya biasa. Nanti kita baca 11 kali alam taro sampai selesai. Tapi pada ayat tarmihim dibacanya 11. Ya, jadi niat buat guru saya yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Jadi beliau mengamanatkan saya disuruh baca ini bersama-sama jamaah. Ya. Jadi mudah-mudahan senantiasa penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakitnya ya lumayan sekarang ini lagi sedang parah-parahnya, karena memang medisnya sudah ketahuan, tapi kata kiai-kiai dibantu untuk membaca surah Al-Fil gitu ya. Jadi niat ketika baca tarmihim niatin ya buat supaya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tarmihim langsung diangkat. Nah, jadi nanti
hikmahnya nih setelah ini, seandainya nanti ada gitu keluarga kita yang naudzubillah misalnya terjadi, ya tinggal kita baca aja udah itu ya. Jadi hikmahnya mudah-mudahan ke situ nanti ya. Kita niat yang pertama kita baca Fatihah dengan niat syifa'an ajilan khusus Kiai Haji Muhammad Tamam Majid, mudah-mudahan diberikan sehat afiah, keafiatan, kesehatan, kesempurnaan, kesabaran dan penyakit zahir dan batin mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tarmihim 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 bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bihijaratin min sijilin faj'alahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Hadirin hadirat jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita masih dalam pembahasan tentang kitab Risalatul Mu'awanah yang mudah-mudahan kita bertabarruk kepada Sayyid Abdul Al-Haddad sang pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya akan memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, nikmat ibadah, nikmat ngaji dan yang lain-lainnya. Dan seluruhnya mudah-mudahan segala macam penyakit Allah angkat, dan semua yang saat ini sedang berada di alam kubur mudah-mudahan mereka pun mendapatkan kenikmatan kubur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal yaqinu yaqwi wa yahsunu bi asbabi minha wa huwa al-aslu alladhi alayhi al-madaru ay yasghiya al-'abdu bi qalbihi wa udhunihi ila istima'il ayati wal akhbari dalati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri was sultani wal qahri wa ala sidqir rusuli wa kamalihim
wa ma uyyidu bihi minal mu'jizati wa ma halla bi mu'anidihim min anwa'il uqubati wa ma warada fil yawmil akhir min ithabatil muhsinina wa mu'aqabatil musiiina wa ila kauni hadzal amr kafiyan fi ifadatil yaqinil isyaratu biqaulihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim al-ayah. Wal yakinu, dan keyakinan itu yakwi bisa menjadi kuat, wa yahsunu, dan juga menjadi bagus, bi asbabi, dengan berbagai macam sebab. Jadi keyakinan bisa jadi kuat, keyakinan bisa menjadi bagus, ada sebab-sebabnya, kata Sayyid Abdul Haddad. Jadi kita yakinnya nih pengen kuat, yakinnya pengen bagus, mesti ada sebabnya. Jadi harus ikutin sebab-sebabnya tuh. Ya. Minha, di antaranya, wa huwal aslul ladzi 'alaihil madar, yaitu asal yang menjadi pokok, ayyasghiyal 'abdu biqalbihi wa udhunihi, ialah harus memperhatikan seorang hamba biqalbihi, dengan hatinya, wa udhunihi, dan juga telinganya, ila istima'il ayati wal akhbarid dalati ala jalalillahi ta'ala, yaitu untuk mendengarkan ayat-ayat, wal akhbar, dan juga hadits-hadits Nabi, ad-dalati, yang dapat menunjukkan ala jalalillahi ta'ala, atas keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kamalihi, dan juga kesempurnaannya Allah, wa azamatihi, dan keagungannya, wa kibriyaihi, dan juga kebesarannya, wa infiradihi, dan juga menyendirinya Allah, bil khalqi, dengan menjadikan atau menciptakan makhluk, wal amri, dan juga memerintahkan, was sultan, dan menguasai, wal qahri, dan juga memaksa, wa ala sidqir rusuli ila akhirih. Nah, jadi di sini di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, yang pertama, kalau keyakinan kita pengen bagus, keyakinan kita pengen kuat, kata beliau bahwasanya kita harus memperhatikan nih, kita hamba nih, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah. Ya, bukan hanya sekedar mengaku tapi diakui. Ya. Jadi harus memperhatikan, kita nih harus perhatikan. Dengan apa kita perhatikannya? Dengan hati kita nih, hati. Kemudian yang kedua, udhun nih, telinga kita. Ya, jadi hati dan telinga ini harus kita perhatikan, ila istima'il ayati, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim. Makanya di dalam Al-Quran tuh dinyatakan oleh Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan, wa idza quri'al qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah oleh kalian semua. Ketika kita mendengarkan, kata Allah, la'allakum turhamun. Jadi ada kalimat la'allakum. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kepada kalian, kalau kita mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang lain, kita pasti mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Gitu. Kalau tidak salah ayatnya itu ya di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi dengerin tuh ayat-ayat.
supaya hati kita ini semakin kuat keyakinannya, supaya hati kita ini menjadi bagus keyakinannya. Jadi yakinnya kuat, yakinnya juga bagus. Dengerin tuh ayat-ayat Al-Quran ya. Kemudian apalagi wal akhbar. Akhbar ini maknanya hadits Nabi SAW ad-dalati ala jalalillah, yang dengan ayat-ayat Allah, yang dengan hadits Nabi itu dapat menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua wa kamalihi, kesempurnaannya Allah. Yang ketiga wa azamatihi, dan keagungannya, wa kibriyaihi, dan juga kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi artinya kita sadar, yakin gitu. Kenapa kita bisa yakin? Oh, ada Al-Qur'annya yang berbicara. Kenapa kita jadi bagus keyakinan kita ini? Oh, ada hadits Nabi yang menjelaskan. Begitu. Jadi semakin yakin kita. Nggak gampang di otak-atik sama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang di luar kita yang ingin menjajah umat Islam, yang kadang-kadang mayoritas umat Islam ini imannya lemah. Karena iman kita lemah ya, iman kita lemah, gampang di otak-atik ya. Udah dandan pakai baju kokoh, pakai sarung, udah pakai peci, pakai wangi-wangian, mau jalan nih ada aja yang ngata ya, ada aja tuh yang ngata. Udah sini dulu, ngongkok dulu bentaran ya, gampang itu mah ya. Dasaran ngaji cumanan baca maulid doang gitu, ngaji dikit doang tuh, ngobrolnya nyantai. Tuh iman kita tuh digoyangin sama siapa? Itu setan-setan yang begitu tuh ya, yang pada nongkrong di warung, papagan kita nih nongkrong ya, rokok kagak, dibang dikasih rokok sebatang doang, kuat ngaji ini kelar, dia ngobrol belum kelar tuh. Itu namanya iman kita lagi digoyang tuh ya. Sehingga yang harusnya keyakinan kita kuat, keyakinan kita bagus, jadi kagak, mundur. Asal ngaji sekali udah prek juga kesonin lah, udah enak banget, udah prek lagi ya. Sekalinya datang penutupan ya, begitu datang penutupan nyampe ditritikan doang, ngapa? Rada-rada puyeng dikit, mules lah, pulang duluan, nggak sampai kelar tuh ya, yakinnya tuh. Kemudian apalagi yang menjadi kuat dan menjadi bagus keyakinan kita? Dengan sebab mendengarkan ayat dan hadits Nabi SAW, sehingga kita dapat mengetahui tentang apalagi? Tentang menyendirinya Allah bil khalqi, dengan menciptakan makhluknya. Allah menciptakan alam beserta isi-isinya, enggak ada yang bantuin. Keinginan dia, perbuatan dia, dan juga nanti saatnya dia mau hancurin, terserah dia. Namanya dia yang bikin sendiri ya. Wan firadi bil khalqi. Kemudian wal amri, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan ya, dakwahnya. Ketika ada orang menghancurkan satu kemaksiatan, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang mengajak kebaikan, itu juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amr namanya, Allah merintah, hei manusia, kamu harus begini. Itu adalah perintah Allah Subhanahu. Jadi kenapa kita nih masih di sini, masih tetap istiqomah, duduk anteng ya? Kenapa? Karena memang kita sudah mengetahui betapa besar dan dahsyatnya orang yang duduk di majelis ilmu. Nggak ada bandingannya dah, udah. Yang lain telap semua. Ya, yang lain telap. Adzan asar, kita lagi ngaji, adzan asar lewat sejam, lewat sejam setengah, kita belum sholat asar, lagi ngaji ilmu nih. Itu yang namanya sholat, geser dulu, entar lagi nyelesain belajar
Kenapa? Karena orang ibadah tanpa didasari ilmu sia-sia. Semua kegeser nih, kewajiban-kewajiban yang malam ini nih, orang begini sama kita sebentaran, wah pahalanya dahsyatan ini. Ya, makanya tekor, rugi kalau kita malam Jumat ini gak datang. Karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja, barang siapa yang keluar, kemudian li talibil ilm, tujuannya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu posisinya sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai dia balik lagi ke rumahnya. Coba orang kalau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad itu apa? Pakai tenaga, pikiran, biaya, rumah kita tinggalin, anak bini kita tinggalin tuh orang kalau mau perang. Dikira kita mau perang gemblok-gemblok bocah? Enggak, tinggal semuanya. Itu semua enggak ada apa-apanya. Kata Nabi, itu lebih baik kita menuntut ilmu. Orang ibadah ribuan rakaat, kita duduk sebentaran di sini, telap dia sama kita. Mendingan beginilah. Gue mau nggak mau duduk di Nurul Qalbi, gue mau sembahyang aja 1000 rakaat, pahalanya enak. Ya, coba, ya tarawih aja kita milih. Ya, mana yang 11, yang imannya rada cepetan, milih. Oh, udah begini aja kita. Jadi nikmat luar biasa. Ini adalah perintah. Kemudian was-sultan, dan menguasai. Allah Subhanahu wa taala menguasai nih. Ini kalau nggak ada Allah yang terlibat di dalamnya, wallah alam kita nggak tahu. Ulama-ulama sekarang udah pada dipanggilin sama Allah, digero-geroin udah sama Allah. Sini yang pada punya ilmu, yang alim, yang lempeng, yang lurus, yang bengkok-bengkok biarin dia pada hidup di dunia, emang lagi dites tuh. Ya, yang lagi lempeng-lempeng nih terus dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan. Ya. Sehingga ketika orang alim itu sudah tidak ada, maka satu saat nanti di penghujung akhir zaman itu banyak orang yang berfatwa. Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa ilmu, kata Nabi. Maka pada akhirnya mereka ketika berfatwa fa'adallu, ya, maka mereka menyesatkan. Fatwanya menyesatkan. Fa'adallu wa adallu, mereka menyesatkan umat. Kenapa mereka menyesatkan? Karena lantaran sudah tidak ada ilmunya. Begitu. Jadi Allah itu cara mencabut ilmu itu bukan ilmunya yang diambil, tapi ulamanya. Ya, ulamanya diwafatkan. Sekelas Ali Jabir sahib, ya dia hafid. Emang kesehariannya itu Quran yang dibaca. Ya, Quran berjalan. Ya, tinggal yang muda-muda nih kayak Haji Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, banyak. Masih banyak sih sebenarnya, ya, gitu. Nah, maka kita nih yang muda-muda udah mulai bergerak, ya. Kemudian wal qahri, dan juga memaksa. Allah Subhanahu wa taala memaksa hambanya tuh supaya beribadah, paksa. Ya, memaksa. Kayak kita nih ngaji kudu dipaksa. Ya, kudu dipaksa, gitu. Kalau nggak dipaksa, wah, kayak saya tadi nih, kalau nggak dipaksa, terus mendusin, aduh mata masih ngantuk. Kalau nggak berenggat gitu, ya udah berenggat, siram aja udah muka pakai air, ya berangkat. Emang mesti dipaksa, karena kita emang orang model-model dipaksa kita mah. Ilmu kita ilmu pahat, tuh pahat kalau belum digedik belum mendem. Pahat tajam banget nih, taruh di atas kayu, nggak digedik, mendem nggak? Liatin aja kagak bakal mendem. Awalnya digedik dulu. Tuh, karena itu emang model-model kudu dipak. Iman kita belum keren,
Ya, tapi kalau iman kita keren, saya udah pernah mengatakan, orang kalau udah lagi rajin nama pengajian, imannya lagi keren, tikar belum digelar, dia udah datang. Tapi kalau imannya lagi lemah, lagi anjlok, tikar udah digulung, dia belum datang. Ya artinya kan dia kagak datang berarti. Gitu. Itu iman lagi anjlok. Makanya jangan sampai anjlok iman kita. Ya. Wa ala sidqir rusul, dan juga yang menunjukkan atas kebenaran para rasul, wa kamalihim, dan kesempurnaannya para rasul. Itu dikasih tahu tuh dengan ayat-ayat Allah, dengan hadits-hadits Nabi. Wa ma uyyidu bihi minal mu'jizati, dan apa-apa yang diperkuat para rasul. Kenapa dia sebut rasul? Kenapa dia disebut nabi? Diperkuat dengan apa? Minal mu'jizat, dengan mu'jizatnya. Jadi ada mukjizat. Nabi Musa punya tongkatnya, Nabi Isa dengan menghidupkan orang yang udah mati berhari-hari. Jadi ente kalau bisa ngidupin orang yang mati, dia bisa jadi nabi ente. Dia orang mati udah berhari-hari, udah 7 hari suruh hidupin sama umatnya. Ya, hidupin orangnya udah jadi bangke, udah kemana tahu. Hidupin. Ya, itu luar biasa, mukjizat namanya. Mukjizat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih, yaitu para nabi dan para rasul. Mukjizat. Jadi diperkuat. Ya, wa ma uyyidu bihi minal mu'jizat. Jadi para rasul, para nabi diperkuat dengan mukjizat. Wa ma halla bi nidihim min anwa'il uqubat, dan apa-apa yang telah menimpa terhadap orang-orang yang menentang dari berbagai macam siksaannya. Tuh. Jadi dikasih tahu tuh, kalau saya berbuat maksiat, ntar lu bakalan siksaannya begini. Kalau lu berani ninggalin sholat, lu bakalan dibakar selama 500 tahun di dalam nerakanya Allah. Lo bayangin aja, kita nginjek abu rokok aja, abu rokok bukan baranya, abu rokok nih, baru digituin kan masih anget-anget tuh, kaget kita. Abu rokok, lah gimana neraka? Lah kita pikirin itu, ya. Kalau susah mikirinnya, masuk WC, kamar kecil, bari ngeden, pikirin tuh, semua kepikiran pasti. Utang, urusan sama orang, kepikiran tuh kalau lagi ngeden. Lah coba dah. Iya, kalau lagi gini susah mikirin. Apa aja tuh urusan sama orang, keingetan ya. Gitu, makanya orang kadang-kadang suka tidur gelisah karena terlalu banyak urusan. Makanya jangan banyak-banyak sama urusan. Gitu. Ya, jangan banyak-banyak urusan. Makanya orang asal begitu ngelihat rata aja, dia mau ada hambalnya kayak kagak. Begitu dia merem terus ngorok, kagak punya urusan nih orang. Emang urusannya kagak, udah di mana aja pules. Alhamdulillah enak. Lah iya. Urusan kebuatan banyak. Pikiran aja begitu. Ya. Wa ma warada fil yaumil akhir, dan apa-apa yang telah datang di hari kiamat nanti. Tuh, nanti di hari kiamat bakalan begini. Dari mana itu kita tahu? Dari ayat-ayat Allah, dari hadits-hadits Nabi. Begitu kita bangkit dari kubur, terjadi kiamat. Yang namanya kiamat, bumi bakalan rata. Bahkan dijelaskan seperti perak tuh bini. Apa bini dah? Bumi. Ya, bumi seperti perak rata, kagak ada bolong-bolongan dikit, kagak ada puunan semua. Lu mau bagaimana? Semua orang uryanan dalam keadaan telanjang. Yang tadinya udah sunat kulup lagi. Ya, coba bayangin, ente udah sunat nih, kulup lagi. Makanya ente kalau misalnya mau disunatin, bilangin bapak, nanti gue bakalan kulup lagi. Ya, nggak ada tuh uryanan yang tadinya kulup, apa sunat kulup lagi. Sendirian, matahari sejengkal, keringat ada yang mata kaki, ada yang sedengkul, ada yang sebeti. Kalau dipikirin gak bisa tidur kita. Beri duit kagak, aduh. Ya.
min ithabatil muhsinin, daripada memberikan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Kita nih jangan disangka begini nih pahala kita kagak banyak, banyak lah. Tenang aja pokoknya, urusan mati mah jangan dipikirin, pasti ada yang gotong. Apalagi model-model ente pada kalau mati, udah mati pagi, kuburin pagi juga, kelamaan. Ya, emang udah gedeg, apalagi orang gedeg loh. Ada orang penjahat mati subuh, udah kuburin subuh juga. Ya, mandiin semprot aja udah. Ya. Tapi ketika kita berbuat baik, ya, itu kita akan diberikan pahala. Kenapa? Karena kita telah berbuat baik. Ya Allah, ini kan kebaikan ini yang begini. Kebaikan. Syekh Ali Jaber, kebaikannya banyak banget coba. Hampir berapa ribu status muka dia semua. Ya. Kita kira-kira bisa nggak begitu nanti? Ya. Ada sih muka kita, cuman tulisannya bukan sedih, tawa. Alhamdulillah dia mati. Emang dia mulai gua harap-harap udah lama. Kemudian wa mu'aqabatil musiina, dan dia akan mendapatkan siksa bagi orang-orang yang musiin, orang-orang yang telah berbuat salah atau dosa, berbuat jahat. Jadi orang-orang yang saat ini lagi pada berbuat jahat sama siapa aja, kita liatin biar dia di dunia selamat, tapi lu di akhirat ntar syukur-syukur langsung mati. Kalau diseksa dulu di balai. Ingat orang Betawi kalau suka ngomong, nih bocah, nih orang nih ngapa sih kagak mati-mati, biarin lagi diseksa balai. Orang kalau seksa balai nggak enak, tidur di situ bertahun-tahun, kencing di situ, berak di situ, makan doyan, kan bingung, makan doyan, tidur lagi di situ, buang air di situ, semuanya kan nyusahin. Naudzubillah. Kenapa? Karena di dunianya musiin, dia selalu berbuat jahat. Wa ila kauni hadzal amr, dan kepada perkara ini kafian yang mencukupi fi ifadatil yakin, di dalam memberikan keyakinan, jadi memberikan faedah kepada keyakinan, al isyarati yang diisyaratkan, al isyaratu yang diisyaratkan biqauli ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang model-model barusan kita baca itu bisa menunjukkan, memberikan faedah, memberikan manfaat dengan apa? Dengan keyakinan kita. Gitu. Ada orang males banget, jangan males, ayo cepetan. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib bang nuntut ilmu. Hadis Nabi kita bacain. Jadi orang semangat tuh, yakin, oh iya, mesti nuntut ilmu, mesti berangkat malam Jumat. Itu ada namanya ifadah, memberikan faedah. Jadi yakin kita makin hal ini diisyaratkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apa yang kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka, anna anzalna 'alaika, bahwasanya kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu ya Muhammad al-kitaba, yaitu al-kitab, Al-Quranul Karim. Setelah Allah turunkan kitab kepada Nabi kita Muhammad SAW, yutsla alaihim, lalu dibacakan di hadapan mereka tuh, ya, dibacakan di hadapan mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya hal yang demikian itu, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian dibacakan di depan umat-umatnya, didakwahkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa itu? Inna fi dzalika la rahmatan. Sesungguhnya hal yang demikian itu adalah menjadi sebuah rahmat, wa dzikra, dan menjadi pengingat bagi siapa? Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah ini nih model-model ayat seperti ini, karena di zaman dahulu orang-orang Yahudi itu suka ngilik-ngilikin orang yang imannya lemes, imannya lagi lemah ya, imannya lagi lemah. Orang Yahudi datengin orang Islam, imannya lagi kendor nih, didakwain sama dia ya. Apa kata orang-orang Yahudi? Yang namanya mukjizat yang paling besar, yang paling hebat itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dulu mah dia mukjizatnya, coba lihat Nabi Musa dengan tongkatnya itu laut bisa terbelah. Begitu. Jadi artinya nih, supaya nih orang Islam yang imannya lemah sama Nabi Muhammad cintanya kurang, kendor gitu. Jadi istilahnya nih dibilang-bilangin sama dia, kalau mukjizat mah yang hebat, wah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, wah luar biasa mukjizatnya, begini gitu. Padahal mukjizat yang terbesar itu kan, kalau kita lihat mukjizatnya Nabi Musa ketika dia membelah laut dengan tongkatnya, itu kan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu tongkat bisa memberikan manfaat besar ketika Nabi Musa itu masih hidup. Begitu Nabi Musa udah nggak ada, itu tongkat ya biasa aja, begitu, biasa-biasa aja, nggak ada manfaatnya tongkatnya. Kenapa? Karena Nabi Musanya sudah wafat, mukjizatnya sudah hilang dengan hilangnya atau dengan wafatnya Nabi Allah Musa alaihis salam. Coba lihat mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Kata Allah, yang aku berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nabi Muhammad udah kagak ada ribuan tahun, tetapi mukjizatnya masih berjalan sampai sekarang. Apa itu? Al-Quran, mukjizat Nabi. Makanya kata Allah, awalam yakfihim anna anzalna ilaika alkitaba yutla alaihim. Ya, emang kagak cukup tuh aku berikan kepada mereka, aku turunkan kepada engkau ya Muhammad, yaitu Alkitab, Al-Quran. Tuh Al-Quran mukjizat terbesar. Nabi-nabi terdahulu itu mukjizatnya udah hilang semua dengan hilangnya para nabi dan para rasul. Tapi coba lihat Al-Quran, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kita jadi tenang ya. Coba dah ente kalau baca Yasin, ente paling hebat. Kalau udah baca Yasin di depan orang tuh lagi tiduran, kagak bakalan bergerak dia selama-lamanya. Dia bacain Yasin wal Quran, apalagi ente baru nangis, kagak bakalan bangun dia tuh, saking enaknya didengerin. Udah mati. Mukjizat tuh ya, gitu. Jadi anna anzalna 'alaika alkitabah, kemudian yusla 'alaihim, kemudian dibacakan terhadap mereka. Jadi ketika kita dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hati kita jadi sejuk ya, rahmah tuh, jadi rahmat. Kemudian apalagi wa dzikra, dan sebagai peringatan. Tapi bagi siapa? Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman gitu ya. Karena memang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai syifa, obat, penyembuh, tapi bagi orang yang beriman begitu. Jadi kan di Al-Quran itu ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Sebab yang buat bisa bagus keyakinan kita, kita mesti sering dengar wejangan, dengar bacaan-bacaan Al-Quran,
hadits Nabi. Baca ayat Quran, diartiin, kemudian dijelasin, pahamnya begini, semakin yakin kita. Hadits Nabi juga begitu. Ya. Nah, makanya disinilah kekuatan iman dan poya-poya gitu, nggak pernah baca diri, nggak pernah hidup itu bakalan jadi seenaknya kita. Ya, makanya kita bersyukur masih banyak para ulama-ulama kita yang mau berdakwah, ya, lewat media sosialnya, lewat pesan-pesannya dengan ayat Al-Quran. Cuman jangan sampai di situ. Guru, ya, jadi bergurunya supaya guru bersanad itu kita ngomong nggak sembarangan, jadi pada akhirnya terarah hidup kita gitu. Oh, kata guru begini, begini. Mereka kan membacakan ayat-ayat Quran, hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi entah kita terarah hidup kita nih gitu. Jadi sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk atau hidayah, taufik, kekuatan untuk berbuat yang terbaik. Ya, berbuat yang baik, dan bahkan kita berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat yang terbaik untuk Allah, enak, adem, mau jam berapa, mau gimana, enak aja udah, karena kita semua yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فناء كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه برحمتك يا ارحم الراحمين. يا عالم السر والنجوى نجنا واهلنا جميعا من كل بلوى. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Amin. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allah Ahad hingga hidup selamat. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك. Selamat
ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk, mabruk alfa mabruk alaikal mabruk, mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Terima kasih kami haturkan kepada jamaah Majelis Nurul Qalbi yang setiap udah jalan keberapa nih ulang tahun di sini saya nih. Ya, mudah-mudahan Allah kasih barokah. Amin. Ya. Tadi iseng-iseng ngelihat ada uploadan apa namanya umur kritis itu memang usia 40 tahun ya. Ada 38, 40, 40, 44. Syekh Ali Jaber usianya sama sama saya 44 ya. Jadi sebenarnya intinya ya itulah memang masa-masa usia ya kita, supaya intinya yang muda apalagi yang udah tua ya mesti banyak-banyak menjaga diri ya, supaya senantiasa ke depannya kita ada membawa manfaat buat orang gitu. Jadi kalian juga ya kayak apa namanya mujahid yang kemarin itu kan istilahnya masih kalau bahasa orang-orang tua kita dulu masih bocah ledok ya. Kalau orang tua dulu itu masih bocah ledok, tapi coba lihat perjuangannya hebat bener ya, sampai dicap sebagai mujahid fisabilillah. Akan tuh kan namanya mencetak ya, dunianya dicetak sebegitu luar biasanya. Kita ini sulit untuk seperti itu. Nah paling tidak kita berusaha buat diri kita supaya jadi yang baik, apalagi menjadi yang terbaik. Terbaik buat diri kita, buat orang tua kita. Jadi jangan sampai malu-maluin orang tua. Ya orang tua kita nih lagi di rumah apa segala macam. Ada orang yang malam-malam ditelepon dari mana? Polisian. Agak taunya narkoba apa. Wah. Nah, jadi itu semua itu yang mesti kita hindari. Kenapa? Karena kita nih masih muda, ada potensi. Ya, ada potensi. Ya, potensi kita nggak tahu menau, tahu-tahu kita kebawa. Padahal kita bener orangnya. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan ya mohon saya didoakan terus biar ya istilahnya saya pengennya berkah aja hidup ya. Jadi kalau berkah enak aja udah ya. Kenapa? Kalau ngelihat orang yang kebanyakan hidupnya pada begitu ya. Pengennya kita hidup berkah aja, usia berkah, kemudian rezeki juga berkah ya. Nggak ada tuh di rekening ratusan juta ya, kita semua nih, saya nggak ada, puluhan juta juga nggak ada, tapi pengennya berkah aja. Jadi ketika kita keluarin nih duit, emang duit itu bawa kebaikan gitu ya. Saya di sini kan istilahnya suka dibagi itu, dikasih ya, bahasanya hadiah. Itu kalau udah hadiah yang begitu, yang hadiah-hadiah yang berkah begitu, arahnya nggak mungkin saya bawa ke karaoke. Pasti tiba-tiba WA minta kirimin, buat apa? Buat belajar. Jadi itu namanya rezeki yang berkah. Tapi kalau rezeki yang kagak berkah, dia dapat nih, wah besok udah malam Sabtu nih, karaokean mah minggu. Kalau duit berkah mah tahu-tahu ntar ngajak temen, ayah kumpul di rumah, kita bakar-bakar apa kek. Itu namanya rezeki berkah tuh. Jadi kita juga ngerasain yang lain. Usia juga begitu. Nah saya pengennya seperti itu ya, supaya andai kata hisab mah pasti ada,
cuman rada ringanan dikit gitu. Kenapa sih ya kita nih, maaf, naudzubillah, nggak ada tujuan mau apa ya, kita nih semua kan pada punya nih, punya motor ya, mungkin yang punya mobil, punya apa, ngapa sih apa namanya kudu bawa? Karena saya kagak mau tuh yang saya miliki dicap asal bakal yang hura-hura aja lu nyampe gitu. Makanya saya berusaha apa yang saat ini lagi dikasih sama Allah ya saya bawa ngaji ya, kalian kan punya motor nih, alhamdulillah gue punya motor, gue bakal bawa ngaji gitu. Entar yang rada lebihan dikit, alhamdulillah gue punya mobil, gue bakal ngaji gitu. Jadi nanti itu hisapnya rada mendingan, lu bakal apaan emang, udah gue kasih mobil, kasih motor lah, apaan tahu sendiri, masih bawa ngaji mulu pan, walaupun jarang-jarang tapi kan saya pernah bawa ngaji gitu. Motor juga begitu, bawa sholat gitu ya. Jadi kita pakai bakal ibadat. Nah jadi itulah mungkin sekarang ini banyak media sosial yang mengarahkan ceramah-ceramah seperti itu. Oh ternyata kita kudu begitu ya, kita apa yang kita punya nih pakai, manfaatin buat ibadat. Selama yang kita miliki itu adalah kita dapatnya hasilnya, naudzubillah, jangan kayak orang-orang yang sekarang ya, naudzubillah, misalnya ada oknum-oknum pejabat yang keren apa gitu, tapi bebeliannya boleh begitu, naudzubillah. Nah, kita kan nggak ada kesempatan begitu ya. Nah, jadi sedikit yang kita punya bawa bakal ibadah gitu, bawa aja. Saya makanya ada anak bawa aja dah gitu, supaya nanti andai kata dihisap rada mendingan dikit ya, ngemplangnya rada dikitan gitu. Nah, jadi terus jadi rizki juga begitu. Kalian punya rizki banyak nih, taruh di sini di majelis, supaya nih begitu ditanya, lu gue kasih duit sebulan kan banyak itu, belum yang sampingan-sampingan ya, kemana ya, wah kesini gitu ya. Jadi hidup mintanya barokah aja. Saya terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, apa yang sudah dipersembahkan malam hari ini, mudah-mudahan menjadi bekal ya buat kita semua ya. Jadi rizki jadi barokah, umur jadi barokah, kehidupan kita jadi barokah, keluarga kita semuanya ya, juga kalian yang belum pada nikah mudah-mudahan nanti dapat jodoh yang terbaik ya. Karena memang perempuan-perempuan akhir zaman bukan suudzon sama perempuan, emang rada susah nyari perempuan banyak, udah kebuatan banyak, jadi bingung milihnya. Tapi kalau dulu kan dikit, iya, asal di pojokan menato, jadi perebutan kembang desa, karena memang jarang. Kalau perempuan pusing, di pojokan 100 perempuan, lu bingung kita, semuanya cakep, ini belakang banyak batu ya, berangkat pilih itu, ambil atu aja dulu ya, ambil tuh satu. Ntar kan kalau udah ente ambilin atu, ntar ada lagi yang lain, ntar datang lagi gitu ya, gitu. Jadi mudah-mudahan kalian yang belum pada nikah ya dapat wanita ya, kan pasti kan arahnya kita ke sono. Kalau udah begini masa mau begini-gini aja ya udah tua gitu maksudnya. Iya, kayak si kumis nih iya, dia udah punya perabotan lenong tuh, udah ya tinggal bawain. Kalau nggak punya duit kita patungan lagi ya, bakal ngelamar. Kalau emang nggak punya duit banget nih, udah ngomong aja, emang saya nggak punya duit amat, tapi saya punya cinta, makan tuh cinta ya, jadi biar berkah. Kemudian keluarga besar Bapak Haji Madali Sopyan, setelah keluarganya barokah ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, saya sudah masuk usia yang 44 pik 44 inhaler mudah-mudahan senantiasa Allah kasih mudah saya bisa terus
ya di dalam kebaikan. Ala hadhihi niya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi malam hari ini saya ini tadi tidur pulas banget. Jadi ada orang yang kagak bisa tidur, ada orang yang bisa tidur. Saya tadi tidur pulas banget. Ngapain ya tumben malas banget. Tiba-tiba ada ginian. Gitu. Pulas banget. Ada orang yang kagak bisa tidur. Ya begitu mendusi kagak bisa tidur. Gak taunya ada ulama yang meninggal gitu. Ya. Yunus sudah ngeluarin nasi. Udah sewat dia ngomong mulu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haq wa ila tariqil mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat buat Bang